Hello and welcome to another class on periodic, maybe third class on periodic classification and periodic properties. As I've already told you, that if you master over periodic classification and properties, the trends and their reasons, explanations, then you will be very, very good at inorganic chemistry. Your study of inorganic chemistry will be greatly supported and greatly consolidated with the help of your knowledge, thorough knowledge about periodic classification. Here, before we start another periodic property, we had not yet completed the size, atomic size and ionic size. We have to complete it and go for ionization enthalpy. It's not a class 10 class or a 9 class where we will just tell you the trends across a period and group in a very light-hearted manner, just to have an idea how that property is varying across a period and along a group. But here we have to analyze in greater details where is the anomaly and why? What could be the reason? If we can explain by some convincing reason, then it's well and good. Otherwise, our hands are up. Quantum mechanics will rescue us from making bluff. A bluff explanation is far worse than saying something which I do not know the reason. Many of the trends, many of the facts that we find by experiment has no convincing explanation yet. But some of the explanations can have been corroborated by mathematical study. By, for example, why there is an anomaly from niobium in the second transition series. Why not? The same anomaly begins in the first transition series. Why there is such no anomaly in the third transition series? Only niobium is the element in the entire D block. Who can tell me niobium belongs to, I've already told you this 4D series, but which group? Under which element it comes? Yes? Under which element it comes? Yes? Anyone? You just open your mic and Sir, tell. sir, vanadium. Eh? Vanadium तो Yes. Vanadium. Yes. Vanadium has no such anomaly. It is 4s2 3d3, but it's down, the one which is staying downstairs below it, niobium, has 5s1 4d4. Why? They have evidences from the magnetic moment study. If it will be 4s1, 5s1, 4d4, then there will be 5 unpaired electron. While vanadium has 3 unpaired electrons. So in the ground state, they found that the magnetic moment is more greater for niobium compared to vanadium. That is the experimental evidence. But how to support it? They had no, yes, they can go for exchange energy. More number of electrons in the D means, then why not in vanadium? They will say, the nuclear pool is more, it is closer to the nucleus, so such pairing will not be possible in vanadium. Then why not in tantalum? Why not in tantalum? What is the element below it? Is it tantalum or something else? tantalum. Why not in tantalum? Such anomaly is coming. Why only in niobium? So then, if there is no such concrete, convincing explanation,
then they will go for quantum mechanical. They will take, multi-electron species, take Z value, and Slater is the one. Slater, that's the theory which we are going to study to find the effective nuclear charge. He is the one who is a pioneer for the quantum mechanics for multi-electron species. One of them. And before we start, the doubt that Mr. Tripathi has raised, we must take up that. He is specializing. Mr. Tripathi, we are going to Puri on Friday for our family get together. If I can steal some time to see you, if you are free, I can Okay, sir. go to your house. But that has to Okay, sir. be, mutually agreed upon the time, because your schedule, you should be there. Of course, yes, I would like to see, just like I'm inviting Swayam to see and chat with him physically. Same should be the case with you, because I am off and on moving to Puri. Puri is a place where I had my education in my formative period, 8, 9, 10th. At that time, there was 11, class 11 was called matric. Now 10th was, now the new education policy will have a change, but that will not be effective so soon. And of course, I came back to take my matric certificate from Board High School, where Swamjit took his certificate. But my most formative period is at Puri. And mostly my my in-law houses, all are from Puri. So there is a huge connection with Puri. And of course, Jai Jagannath is there. That cannot be, this is the prime factor for which every Indian, particularly Odia, has a deep connection with the soil of Puri. They own Puri as if it is their own land. Jagannath, Jai Jagannath. Okay, his question was the fraction of volume occupied by the nucleus with respect to the total. Let me snip out this. I was snipping. Of course, I have already snipped. I have to snip again. As I told you, any such doubt we will take up sooner or later. But this is a small, very easy one. I thought we'll discuss now. But if it takes time and needs a lot of calculation, then I will say next time. So a nucleus has an approximate radius that Rutherford found is 10 to the minus 13 centimeter. Approximately, it varies, but approximately. And atom approximately size is 10 to the minus 8, about 1 angstrom. About 1 angstrom. Approximately, because it varies from atom to atom, volume to volume. So if you take the volume ratio 4 by 3 pi, the R cube 10 to the minus 13 cube by 4 by 3 pi cube, then this becomes 10 to the power minus how much? So 39 minus তাহলে কেটে আসলা? minus 50. So volume wise, the nucleus and the ratio between the nucleus volume and the atom's volume is so low, 10 to the power 15. Got it? Okay, sir. Okay. Then we shall be back to immediately without any delay Slater's theory. Write down. You have to write down
Slater's theory to determine. Slater has many other theory, but we are taking the simplest one, determine the screening constant, and hence effective nuclear charge. Earlier, they were thinking, because no such quantum mechanical support was there. Before that, they were thinking, supposing we go from lithium to beryllium in a period, to boron to carbon and so on. They were thinking, so this is +3, forget about neutrons. Then this is 2 electron and this is 1 electron. So they were thinking all the inner electrons are the screening electrons. And for beryllium, +4, this is 2e, this is 2e, 1:2:2. So since it is the valence shell, so the same number of this is screening electron. Let me write, this is Sc, screening electron, this is valence electron, V, electron or electrons. For all the 2 electrons, the screening electron is same. So in a period, boron also 2 electron and 3, for all the 3 electrons, the screening electron is same. So in a period, screening electron doesn't change. It remains the same. But they were saying that, but the nuclear charge increases by 1. Since the nuclear charge increases, the number of screening electrons same, shielding effect same. So they were saying effective nuclear charge for boron, Z star, is equal to 5 minus 2, that is equal to 3. And for this, Z star is equal to 4 minus 2. 2 is common, is 2. And here lithium is 3 minus 2 is equal to 1. And they were saying that effective nuclear charge was increasing across a period, and hence there is a reduction in size, and we shall see there is increase in ionization enthalpy and all that. But later on, such concept could not be valid to corroborate other data. Slater and his co-workers found that even in the valence shell, if there will be multiple electrons, they have repulsion among them. Because due to the inter-electron repulsion, maybe they're staying in one orbital. Maybe they're cancelling their magnetic fields. If then poly is there, poly is there. But still there will be electrostatic repulsion in the same orbital or same cell. Even for silicon, it is 3s2, 3p2. So all the 4 electrons in the valence shell, 2 which are paired and 2 in the p which are unpaired. So these, they do produce some screening effect onto each other. So quantum mechanically, we need to exclude 1 electron theoretically to represent the size, as if that electron is the farthest, and we will be measuring the distance from the nucleus to that electron. So other electrons are also putting some resistance, some mechanical barrier, some hindrance, some screening to the so-called electron, which is to be regarded as the valence electron, not electrons. Therefore, according to Slater, the valence electrons, due to mutual repulsion, also produce
screening effect. On to the so-called valence electron, one electron only, to be excluded for excluded as screening electron. ତା ଉପରେ ପକଉଛନ୍ତି, ସୋ ଗୋଟାକୁ ବାଦ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ, ଅବଶ୍ୟ କମ୍ ଭିତରେ ରହିଲେ ଯେତିକି ସ୍କ୍ରିନ୍ କରିବେ, ପାଖାପାଖି ରହିଲେ ସ୍କ୍ରିନିଂ କମ୍ ହବ। ସୋ ମୁଁ ଏଠି ରୁଲ୍ସ ଲେଖି ଦଉଛି ଫର୍ S and P ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍। ତା ପାଇଁ ଟିକେ ରୁଲ୍ ଅଲଗା, D and F ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବାହାର କରିବା। ରୁଲ୍ସ ଫର୍ ଫାଇଣ୍ଡିଂ सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट। एक है for first EC is written electronic written according to increasing energy। ମୁଁ जोड़ा ଶିଖେଇଛି 4s2 ଆଗରେ ରହିବ then 3d ରହିବ according to increasing energy, not Madelung's rule। ଲେଖା ହେଇଗଲା। ତାପରେ grouping is done। କେମିତି ନା S and P orbitals belonging to a particular cell are grouped together। गोटे सेल रे 2s 2p 3s 3p together। आउला D and F orbitals are separately grouped because their screening is different from the S and P screening, so they're grouped, are separately grouped for all electrons excluding one जहाँ so called valence electron कहवा। Sigma is 0.35 per electron in the valence cell, excluding in the valence cell, in the nth cell, valence cell। in the valence cell गोटे को छाड़ी देले valence cell रे जते ग्रुप थिवो, valence cell रे 3s2 3p2 अछि, 3 पूरा टोटल 2 2 4 4 रु गोटे छाड़िबो। तर 6s2 4f14 4f14 ऑलरेडी कंप्लीट हो जाइछि, 5d5 धर मु कहूछि। D सेपरेट ग्रुपिंग हम मुझे देखदेवी, F सेपरेट ग्रुपिंग हम ब्रैकेट चंद्र बंधन दिया जाऊ, बट S and P the 6s2 रे जोड़ी इलेक्ट्रॉन अच्छे, that is the last cell। 5 और 4 they are inner cells and moreover they are separate groups। So as I was saying, 0.35 per electron excepting one electron belonging to the last group, you can say last valence cell, it लिखते last group माने valence cell। तापरे 0.85 per electron for all, it has the nth group है for n-1 group। n-1 रे जदि 4d अच्छी 4f भी अच्छी, कोड़ी खोजिबो जोड़ी 4d सेटा को खोजिबो, धर 4d आगुर जाइछि
4f भी आसिलानी तेणु खोजिबो ताको n-1 ग्रुप कोड सब अछि n-1 एटा n हेले n-1 ग्रुप्स पाई ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟିକେ ବଢିଲା ମାନେ ବେଶୀ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଭିତରକୁ ହଉଛି 1 पर इलेक्ट्रॉन जोटाक आम सबुड़ाक 1 नौथिले भैलेंस सेल रे नौथिले n-1 रे नौथिले नहीं भैलेंस सेल रे नौ नौथिले केवल n-1 n-2 समस्त 1 नौथिले किंतु valence electron ମଧ୍ୟ repulsion ଯୋଗୁଁ they produce some screening effect and hence ତାଙ୍କ ପାଇଁ screening constant 0.35 for all n-2 n-3 and so ଯେତେ core electron ରହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ 1 ଲେଖା calculate କରାଯିବ କେବଳ ଗୋଟେ exception ଅଛି ଯାହା ପାଇଁ ନିଆଯିବ helium ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ହେଉଛି exclude କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 1s2 ଆଉ ଗୋଟେ screening so it sigma टा नियाजिबो केवल 0.3359 केवल कैलकुलेशन रही and out a rule होची for if you are going to find the screening constant for any d and f electron पाई पाइबा को चाहूचो ता पाई टिके रूल अलगा रूल होची 0.35 per electron for all but one सेटा छाड़िया पड़ियो excepting one belonging to the same group. I remind you, you are finding the screening constant for one d electron or f electron. There are two cases where this will arise. One, where the higher electrons have been removed. For example, copper, 4s1, a 3d10, 4s1. The 4s1 has been removed. So now the valence electron has become 3d10. And we are trying to find the screening constant for any one electron, which is to be considered as the valence electron now in copper plus. We are finding that. Or we want to know 4s1 is there. No problem. But we are ignoring that. Out a rule likhidebi, the higher cell electrons then do not produce any screening effect onto lower cell electron. Seta pachare likhidebi. So that is disregarded. And एटर बढ़िया जिनस 1 per electron for all निज ग्रुप पाई 3d7 अच्छी गोटे को छाड़ दब 6 इलेक्ट्रॉन पाई 0.35 3d sp पाई जहां नौथिले से 3d मध्य सेया निज ग्रुप रे for all electrons for sorry all other lower groups पाई निज ग्रुप पाई 0.35 excepting one and for all others it is 1. So that is the difference पिलामान टिके बुझी पारंतनी. For example आमे सोडियम रे बाहर करिवा लिखसेल नेटा आज्ञा सर Yes, sir. सोडियम रे बाहर करिवा ताकू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक प्रॉपर एनर्जी वाइज लिखिवा 1s2 2s2 2p6 3s1 तो ग्रुपिंग 2s2p गोटे ग्रुप 1s2 गोटे ग्रुप 3s1 गोटे ग्रुप S and P belonging to a particular cell. एटी थर्ड रे हुए P9 तेणु एटा हला N NH सेल बैलेंस सेल कौन कहूची ता गोटी अछि माने सिग्मा इज इक्वल टू 0 into 0.35 एटा तो उडी गला तारी पई में बाहर करछे आउ किछि इलेक्ट्रॉन नाही ताको रिपेल करिवा पई सो स्क्रीनिंग इफेक्ट ता पई किछि नाही सेति मु 0 लिखिली 2 थिले 1 + 1 करथाते प्लस n-1 रे 8टा इलेक्ट्रॉन अछि n-1 this is n-1 this is n so 8 into 0.85 plus तापरे जते तापर तो n-2 गोटी अछि आ कोन so 2 into 1 so केते बाहरला को सिग्मा केते बाहरला सर 8.8 8.8 तेबे जेड स्टार सोडियम पाई हबो 11 minus 8.8 केते
2.2 ତେଣୁ But सोडियम 2.2. सोडियम रो 3s1 इलेक्ट्रॉन को पचारिबो अरे बाबू ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତମ ଯୋଉ ଆଟମରେ ତମେ ଅଛ ତାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଚାର୍ଜ ହଉଛି 11 ଠିକ ହେ ମୁଁ ତ 2.2 ଭାବୁଛି ମତେ ତ 2.2 ର ଫିଲ୍ ଆସୁଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମାନୁଛି but I don't find that it is such huge number of electrons so ସେ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର effective nuclear charge ତ ଏତେ କମିଗଲା ଦେଖ କେତେ ବାଟ ମାରଣ ହେଇଗଲା ସିମିଲାରଲି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଟ୍ରାନଜିସନ ବାହାର କରିବା ଯୋଉଥିରେ କି ଡି ଅଛି ସବୁ ଅଛି 26 लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 then 4s2 3d6 ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ହେଲା 2s2 2p6 ଗୋଟେ ହେଲା 3s2 3p6 ଗୋଟେ ହେଲା d ଆଉ f ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ एंड 4s ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଏଇଠି କରିଦେବ 1+1 ଗୋଟାକୁ ମାଇନସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ NH ସେଲ୍ର ଲାଷ୍ଟ ସେଲ୍ର ଗୋଟାକୁ ମାଇନସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ବାହାର କରୁଛେ ସୋ ଆର ସିଗ୍ମା କେମିତି ବାହାରିବ ଯେହେତୁ ଏସ୍ ପାଇଁ ବାହାର କରୁଛେ ରୁଲ୍ ଅଲଗା एस एंड पी बाहर कले रूल अलग 0.35 0.85 1 किंतु डी एंड एफ बाहर कले 0.35 एंड 1 आउ 0.85 नहीं सो सो 1 इंटू 0.35 प्लस जितक n-1 अच्छी ये भी n-1 3 3 3 n-1 इटा n सो 6 2 8 6 14 सो 14 इंटू 0.85 तापर धुआं 6 2 8 2 10 10 इंटू 1 केते बाहरला एटा एटी लिखुचे एटी लिखि दियो फॉर 4s इलेक्ट्रॉन आमे बाहर करूचे एटी कहा पई बाहर करूचे लिखि दियो एटी सोडियम पई 3s इलेक्ट्रॉन फॉर 3s इलेक्ट्रॉन पई आमे बाहर करूचे फॉर ए दीटा थिले मैग्नीशियम रे दीटा अछि फॉर ए लिखियो पड़ियो सब बेले गोटे इलेक्ट्रॉन पई एंड दैट इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन केते 22.25. 22.25 सो जेस्टार आयरन पई केते बाहरला 26 - 22.25 केते केते कमी गला The 3.74. मात्र नाउ मु कहबी सेई आयरन पाई हाँ गोटे जिनस गोटे लिखि दियो स्टार करके गोटे लिखा भूली गली फॉर एनी लोअर सेल इलेक्ट्रॉन the higher cell electrons do not produce any screening effect ता पूर्वर रहिले सिना स्क्रीन करिवे परकू ता परे जोडा रहिले से पूर्व को केमति स्क्रीन करिवे तांको पई जीरो नके पड़ियो for any lower cell electron the higher cell electrons do not produce any screening effect हला so मु कहबी आयरन रो any find out this sigma for a 3d electron से थोरे साउ कि मैं नाही फेरस पाई तुम कहूची फेरस आयन पाई जोथरे कि 4s2 0 हो जाई थिले भी किसी नहीं मु तो पचार तुमको गोटे डी इलेक्ट्रॉन 3d इलेक्ट्रॉन केते स्क्रीन पाउची एवं तार क्वांटिटेटिव सिग्मा केते सो 1s2 2s2 2p6 ये गोटे ग्रुप 3s2 3p6 गोटे ग्रुप एंड 3d6 गोटे ग्रुप 4s2 आ गोटे ग्रुप एको काट यार किसी स्क्रीनिंग या ऊपर पड़ो ना से हायर मैडलंग रूल बेटे एमती लिखि दूसरी 4s2 3d बट एक्चुअली 4s2 इज हायर सेल से ताको काट आमे 3d माने 5+1 करबा कौन रूल कहूची डी इलेक्ट्रॉन पे अलग रूल निज ग्रुप रे बर्तमान ग्रुप वर्ड यूज कली निज ग्रुप रे गोटा को छाड़ देले बाकी सो सिग्मा फॉर दिस इज 5 into 0.35 we are finding 3d6 and that is one group निज ग्रुप रे गोटा को छाड़ देले बाकी 0.35 लेखा देन सब गुडा को दुआमूला सब तक मिसई दियो 6 2 8 6 14 15 16 17 18 सो 18 into 1 केते हला निज Sir, ग्रुप 19 हाँ sir, 19 19. point
7 5, right? Again, sir. So for a d electron, what is the screening effective nuclear charge will be more than for s electron. This will be again 26 minus 19.75. केते हला? 6.25. So এইটা হচ্ছে কথা, you must ସେମିତି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ତମେ ବାହାର କଲ ଦେଖିବା କପର 29 ତାର 4s ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପାଇଁ ବାହାର କର 1 sigma ଏକାଥରେ କହୁଛି find the Z star for a 4s electron and Z star for a 3d electron ସେଇ ଜିନିଷ ଏକା ଜିନିଷ ତମେ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସମୟ ଏଟା ଘର ହୋମ ଟାସ୍କ ଦେଇଦେବା ନା ନାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହୋମ ପ୍ଲାଟିନମର ବାହାର କରିବ 3ଟା, ଗୋଟେ 6s ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପାଇଁ ଫାଇଣ୍ଡ सिग्मा एंड जेड स्टार बाहर करिया गले सिग्मा बाहर करिया पड़ो फॉर ए 5d इलेक्ट्रॉन एंड फॉर ए 4f इलेक्ट्रॉन। देखो प्लाटिनम जो लिखुच लिखा पड़ो 1s2 2s2 2p6 प्लाटिनम लिखा पड़ो 3p6 ग्रुपिंग करी चल 3s2 3p6 then definitely 4s2 3d10 हो गलानी देन 4p6 हो गलानी 6 को जीवा पड़ो ना देन आसीगला 5s2 देन 4d10 एठी जेहेतु प्लाटिनम 78 अच्छे 78 तेणु निश्चय 4f14 8 लिखा पड़ो डी पर 4f14 8 लिख दूची पुणी 4d10 से 4f14 ये करिया पड़ो 5s2 सीरियली लिखा पड़ो अकॉर्डिंग टू ग्रुप नंबर आई मीन द एन वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अनुसार लिखा पड़ो 5s2 देन आसला कौन 5p6 ये गोटे ग्रुप डी गोटे सेपरेट ग्रुप এটা কাটি দিয়েছি এটি দেন এটি 4f তো পড়ে যাইছি সেপটকু দেন 6s2 এটি 6s1 কারণ তার অ্যানোমালি ଅଛି 5d8 নয় কি 5d9 ହଁ କି ନାହିଁ। Again, sir. ঠিক ହେଲା ଦେଖିଲେ 78 କୁ ଆସିଲେ ନା ନାହିଁ ଭୁଲ କଲେ କିଛି 6s1 4f14 ତାର 4 ରେ ଅଛି ଏବଂ 5d9 ହେଲା ঠিক ଅଛି। আরে ঠিক ଅଛି ନା ନାହିଁ ମୋ Again, sir. ठीक ଅଛି। ତେବେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି 6s ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଏଠି 0 ଆସିବ 0 into 3.5 ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଏନି d ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ 5d ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ 5d ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଯଦି କହିବି ତାହେଲେ 1 + 8 ଆସିବ ଏଇଟା ଦବ ନାହିଁ 1 + 8 ହବ 8 ଏଇଟା 0 6s1 को ଛାଡ଼ ଦବ सो 8 into 0.35 लास्ट ग्रुप रो नॉट लास्ट सेल रो मो ग्रुप वर्ड यूज करछि लास्ट ग्रुप रो डी जो डी तो गोटे सेपरेट ग्रुप नंबर से डी ग्रुप रो एफ गोटे सेपरेट ग्रुप रो से ग्रुप रो सो एटा 8 into 0.35 बाकी सब दुआमूल अदुआमूल सब एकाठी कर दो into 1 मु जदि 4f रो पचारछि माने एगुडा सब किछि आउ काम दबनी 13 into 0.35 तापर बाकी सब लोअर ग्रुप्स मानकर मिसई दबो into 1 बुझिला ଆଜ୍ଞା ସାର୍ तुम बाहर करियो मु आमे लिखिदेले तुम घरे बाहर करिक मते कहबो आ मु ताकू चेक करिवि गोटे आंसर दे दोछि तुमको 6s रो बाहरिबो नाही मो पर एटी आंसर नाही तो तुम करो मु निजे देखिबि हैला।
अच्छा गोटे सिलिकन रो बाहर कर देखिए 14 व्हाट इज जेड स्टार जोटा दरकार हबो हमर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेशन कला बेलू गोटे आलरेड एंड रोको स्केल अच्छी से स्केल रे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दरकार हम एनी एलिमेंट रो तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाहर करियो खेले सो बाहर कला मो सिलिकॉन रो केते आसुची देखियो ହେଲା କେତେ ବାହାରିଲା स्वयं Sir, 9.85. जेड स्टार टा Again, sir. सिग्मा बाहर सिग्मा केते बाहारला Sir, sigma वाला sir 9.85 9.85. हाँ ताले जेड स्टार टा केते हबो केते हबो ठीक अछि ताले मु आगे चेक सर कर दिए काले भूल अछि कि Again, sir. नहीं Again. ये गोटे ग्रुप एसपी गोटे ग्रुप सो एठी 4 एठी 3 + 1 कर दबा 2 2 4 चारटा जगह अछि एनएच सेल रे एंड वी आर गोइंग टू फाइंड द स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर एस और पी पी होची हायर पी जेका कथा एस पई बाहर करिया जहा पी एका रूल पी टा होची एठी आउटर मोस्ट सेल एनीवे सो टोटल मु कर देली 4 4 रो माइनस करी 3 सो सिग्मा भारिबो 3 * 0.35 देन n - 1 अछि 8 जेहेतु हम एसपी बाहर करछे 0.85 आसीबो 8 * 0.85 प्लस 2 * 1 एया करछ तो yes sir केते बाहरला Yes, sir. so 9.85 Sir, 9.85. सो z star is equal to z minus sigma that is 14 minus 9.85 that is 4.15 correct एटा ही यूज होबो कैलकुलेशन ओके एटा तुम प्लैटिनम टा करियो गोटे करदेले बाकी समय आराम रे कर दे परिबो इट्स नॉट अ बिग डील नाउ कमिंग टू वी हैव डिस्कस्ड नाउ लेट्स ब्रिंग once again the periodic table एटा कोन आसिला मु आमे आरथरको कौन करथिले हाँ एटी अछि पूरा सेही गोटा को चलै देले now we have discussed how the atomic size which is covalent radius atomic size means nowadays it is covalent radius even for metals so we shall see how what happens during in a transition series in a transition series it decreases as the effective nuclear charge increases slightly up to certain element and thereafter remains constant and towards the end it increases. I have not shown you the graph. Yes, I had not shown you the graph for transition. See, this is the variation of transition metal. This is all the green
is the 3D series. The first transition series start from scandium and then it decreases in titanium, decreases in vanadium, chromium, and then it remains more or less constant. And the decrease is very, but it decreases. But it remains more or less constant in these 3, 4 elements. So decrease is very, very less, not as much as we find from for the 3 elements. And towards the end, now see, nickel is little greater than cobalt, then copper is little greater than nickel, and zinc is little greater than. Now see what happens due to lanthanide contraction. Lanthanum, and this is scandium, yttrium, and scandium तळके Yttrium. Yttrium. Huh? Yttrium. titanium নাকি Sorry, yttrium. 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 So scandium, এটা yttrium, এটা lanthanum. Lanthanum যেহেতু doesn't enjoy or is not affected by any lanthanide contraction, তারপরে 57 ରୁ ଯେତେବେଳେ jump କରୁଛି 72 କୁ, crossing the other 14 lanthanide elements where 4f electrons are filled up, 4f orbitals are filled up, then the screening effect, because of the lowest screening effect of f orbitals, there will be more and more nuclear pull. More the less the screening effect, more is the nuclear pull. The effective nuclear charge increases, so that size becomes more or less same. See, this is yttrium and this is lanthanum. Then this is titanium, niobium, no, scandium, then titanium. So this yttrium, তারপর কি Sir, zirconium. zirconium, Zirconium. yttrium, zirconium. Yes, this is zirconium. এটা হচ্ছে কোন lanthanum, তারপরে hafnium. দেখো Hafnium. zirconium and hafnium, they are more or less same size. Then এটা কোন yttrium, yttrium পরে এটা zirconium, Zirconium. niobium, molybdenum. niobium সাঙ্গরে এটা কি Vanadium. lanthanum, hafnium, Tantalum. tantalum, তারপরে রেনিয়াম, tantalum পরে রেনিয়াম নম, Tungsten. tungsten. So tungsten ଆଉ molybdenum, they are more of same size. The increase is very minimal. So challa, but same trend, it decreases up to certain point, remains more or less constant, and then towards the end it increases. So this graph is very, very important for the transition series. So let me import this to our, এটা ମୁଁ ସେଇଗୁଡା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଦେଲି, ଓକେ କରି ତ ସାରିଲେଣି ଆଉ. So this transition series, atomic size মানে covalent radius in transition series. In any transition series decreases to a minimum and increases towards the end. Towards the end, তার মানে in the first series রে decreases up to 80, এটা হচ্ছে cobalt. Then increases. Cobalt less than, it is greater than thila. Cobalt less than nickel, less than copper, less than zinc. See प्रकार trend हमें पाउचे. And because the effective nuclear charges are changing. Effective in the first up to cobalt, there is a gradual sudden decrease
of size because the effective nuclear charge, the screening effect was not that very high. 1 electron, 2 electron. So the nuclear pull factor, the nuclear charge factor was dominating. So there was increased attraction, so size becomes less. But when more number of electrons, 5, 6 electrons are coming, so the effective nuclear charge remains more or less constant, or the increase is very, very small because the nuclear charge factor to pull the outermost electron and the screening, which the increasing in screening effect which wants to push out the electron, outermost electron, they nearly cancel each other, and therefore their size remains more or less same in the middle elements. And towards the end, because its D10 configuration, it comes, as I told you, it acquires spherical symmetry and it has little more screening effect. So the effective nuclear charge again decreases, so size increases. That is the, and if you compare the first and last, there is a decrease, and that is the lanthanide, the scandide contraction or the D block contraction, for which the post uh, scandide elements from scandium to zinc, post that gallium, gallium, germanium, these elements, all the 6 elements up to krypton, they suffer from middle row anomaly, having unusual properties. And you find that gallium has a size which is similar to aluminum, almost similar. And in ionization enthalpy, you will see it is slightly greater than aluminum. Electronegativity is something weird. It should will be decreased, but almost remaining same. So you'll see in all the why the all the periodic properties, you will find some anomalous behavior by all these 6 elements from gallium to krypton as compared to their preceding element in the respective groups. Now, coming back to in the, because I have, you will see why they are similar because of lanthanide contraction. These are post lanthanide elements. After lanthanum, we are jumping to hafnium. This hafnium onwards to mercury, they are called post lanthanide elements. So this lanthanide contraction effect I have already told you. You can write down the notes from here. So the sizes are nearly same, starting from zirconium till mercury. Cadmium is equal to mercury. We have already seen D block contraction. See, from this is, you know, how germanium, carbon, silicon, germanium, tin, lead. This is the group wise atomic radius. In a group, it increases, but germanium belongs to the carbon group 14, while gallium belongs to the aluminum group, boron group 13. So you'll find because of the D block contraction, the gallium size is almost same as aluminum. Aluminum eti deini, aluminum eti nahi. Boron family अच्छी अच्छी. देखो aluminum और boron, they belong to the same period. Aluminum, नहीं, aluminum and gallium, they belong to the same group. I'm so sorry. So even gallium is below aluminum in the same group, but its size is more or less similar. That is also due to scandide contraction. And why the element which is below, no, no, now see, I'm showing you the periodic table.
because gallium is the worst sufferer, the first element after the d block contraction. So gallium has a size similar to aluminum, which is in the same group, and also similar to germanium, which is in the same period but different group. Because of that, I showed you this graph is also interesting. You may be asked a question why aluminum has a similar size with gallium and why gallium has a similar size with germanium. Gallium, germanium, they belong to different groups but belong to the same period. ଗୋଟେ ପିରିୟଡରେ ତ ସାଇଜ୍ କମେ, ଅବଶ୍ୟ ଜର୍ମାନିୟମର ସାଇଜ୍ ଟିକେ କମୁଛି, galliumର ସାଇଜ୍ ଟିକେ ବଢୁଛି, but they are similar because of the deep block contraction effect. So it have to study karibo. And in lanthanides, we will be studying in details also size decreases due to lanthanide contraction. That also is found in the lanthanides also and also post lanthanide elements. So it decreases. And you can get actinides also Sir. decreases. Yes. Sir, Uh, deep block contraction तो aluminum, gallium और silicon germanium रे होता gallium germanium रे तो गोटी period रे gallium, gallium germanium गोटी period रे तो दीटा के deep block आसी जाई थी तो दीटा करो same केमती पता होती gallium is the first. ଯିଏ ଧର ତମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ଅଛ, ବାପା ବହୁତ ଜୋର ରାଗିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ, ତୁମେ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛ କି ତମ ଭଉଣୀ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛି କି ତମ ସାନ ଭାଇ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ସିଏ ବାପାଙ୍କର ରାଗଟାକୁ ଆଗ ପାଇବ, ସିଏ ଗୋଟେ ଢୋ କିନି ତାକୁ ଦେଲା ପରେ, ମୁଁ କହୁନି ସେ ମାରନ୍ତି ବୋଲି, ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ରାଗ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ତାପରେ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଟିକେ କମ ପାଇବ. ସୋ କହିବା କଥା ହଉଛି the brunt of D block contraction is experienced most by gallium. ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ all the 6 elements they do not experience. They all enjoy, I mean they have the middle row anomaly for all of them compared to their preceding element in their respective groups. Got it? again sir But it's a nice question. সেই ପିରିୟଡ ତ ଅଛି, ଆପଣ କହିଲେ ମିଡଲ ରୋ ଆନୋମାଲି ରହିବ, ତେବେ ତାଠୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ କାହିଁକି ହେଲା? ତାଠୁ ତ ଗ୍ୟାଲିୟମ ଠୁ ତ ଜର୍ମାନିୟମ କମିଯିବା କଥା, କମିଛି ନୋ ଡାଉଟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଏଲିମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ସାର ଯେତିକି କମିଯାଇଛି, ତ ଫଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ତାଠୁ କମିଲେ ସେତେଟା କମି ପାରିଲାନି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଫେକ୍ଟଟା ପଡ଼ିଲା ଗ୍ୟାଲିୟମ ଉପରେ, ସେଇ କଥାଟା. ସେମିତି ଲାନ୍ଥାନାଇଡ୍ସ ବି କମୁଛି, actinides ନିଜ ଭିତରେ ବି କମୁଛି, ତେଣୁ ତାର ଡାଟା ଗୁଡାକ ଦେଇଛି, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତା ଗ୍ରାଫ ତା ଡିଟେଲ୍ସ ଆମର ଡିସ୍କସନ କରିବା ପରେ. ତ ରିଲେଟିଭିଷ୍ଟିକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ଏଫେକ୍ଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବିନି, କେତେବେଳେ ଗୋଟେ କହିବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହବ. ସୋ ଆମେ ଆୟନିକ ସାଇଜ ଦେଖିବା, ଟିକେ ଲେଖିଦେବା, ସରିଲା ପରେ ଆୟନାଇଜେସନ ଏନ୍ଥାଲପି ବୁଝିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ କରିବା. আয়নিক সাইজ, এটা সহজ, এটা cationic size is always less than the atomic, its respective atomic size. Neutral, so sodium plus is less than sodium, calcium 2 plus is less than calcium plus is less than calcium atom. এটা তো হবনি, इट्स वेरी डिफिकल्ट, गोटे इलेक्ट्रॉन गला माने आरटा निश्चय जंप करिवो. मु जदी कहूची कंट्रोल कंडीशन रे गोटे वैक्यूम ट्यूब रे तमे गोटे इलेक्ट्रॉन बाहर करिवो by applying the first ionization enthalpy, आरटा को बाहर करिवोनी, and then calcium plus from measurement karibo ionic size, then it will be definitely less than it will be more than greater than calcium 2 plus, but less than calcium सबठु अधिक काहेकि, because the ENC increases as electron or electrons are knocked out, form cation. कारण नंबर ऑफ स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन कमी गला, जोटा अमुक प्लस 0 होइथिला सेटा अमुक -1 प्लस 0 होइजो, गोटे स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन कमी गला, किंतु न्यूक्लियर चार्ज सेम अछि, so that Z star will be more and more
as more and more electrons are removed, so cationic size is always less than anionic size. I will show you the graph, I mean the data. Similarly, the anionic size is always is always greater than the atomic size. Chloride ion is greater than chlorine atom. Oxide ion is greater than oxide 1 minus greater than oxygen. More and more electron you add due to decrease in ENC. सब गुड़ाक ENC अनुसार बुझे दे हम जो मैंने ENC जान नथिबे से कौन करिवे ना less number of protons will be now attracting more number of electrons. So the nuclear pool will be decreased, so size will be increased. एमती कहिबे. So आमे तो ENC स्क्रीनिंग कांस्टेंट मध्य बढ़िबो कारण स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़िले स्क्रीनिंग कांस्टेंट बढ़िबो Z कांस्टेंट अछि सो Z स्टार धीरे धीरे कमिबो as you continue to add more and more electron due to decrease in ENC as electrons are gained to form an ion. So गोटे पर्टिकुलर m plus m x plus पाई in a group size increases, cationic size, and x plus or y minus y in a group size increases and period size decreases. एटार किसी मूल्य नहीं कहना गोटे पीरियड सेमती पाइबनी Na plus mg plus पाइबनी mg2 plus पाइब सो पीरियड रे साइज डिक्रीजेस खाली लिखि दउछि से डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन लॉस बढ़िबो Na plus mg2 plus Al3 plus हबो तेणु साइज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मध्य इक्वली बढ़िबो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़िले सो एठी मु करूनी यार अर्थ हूँ कौन Na plus is greater than A plus greater than Rb plus. Down the group you have to keep the valency fixed, I mean the charge fixed, cesium plus sorry rubidium then cesium एटी लिथियम टा आगर लिखि दउछि फ्रांसियम को मारो गोली रेडियो एक्टिव किंतु रेस्पेक्टिवली न्यूट्रल एटम टू माने कम किंतु तांको भितरे मध्ये जदि करिवो charge remaining same of course for normal groups charge they are not having variable oxidation state किंतु मु एबे आउ टिके परे डिस्कस करिवि p block पई गोटे इफेक्ट आसीबो तार variable oxidation state आसीबो p block रे due to a famous effect called Ionot pair effect तार पाली आजि पडुनी तार पाली पडिबो परे वैलेंसी डिस्कशन करा बेले p block रे किंतु s block रे कोनोसी वैलेंसी परिवर्तन होएनी and so on. And आमे जदि देखिबा what are isoelectronic species having same number of electrons जो स्पेसीज माने बेस माने कैटायन हे पारे न्यूट्रल हे पारे आनायन हे पारे फॉर एग्जांपल आमे देखिबा नियॉन एट देखिबा सोडियम प्लस मैग्नीशियम 2 plus aluminium 3 plus fluoride ion oxide ion nitride ion एमानकर समस्तंकर 10टा इलेक्ट्रॉन अछि एटा 13 minus 3 12 minus 2 11 minus 1 एटा तो सहज न्यूट्रल 10 एटा 9 plus 1 एटा 8 plus 2 plus एटा 7 plus 3 all so in such isoelectronic species more the Z more the Z star and less the size as sigma is constant because if the number of electrons are constant the outermost electron enjoys the same screening constant तेणु more the Z more is the Z star Z star बढ़िला माने न्यूक्लियर पूल बढ़िले साइज कमिला सो आमे कौन करिवा कौन साइन दबा
এটা যেহেতু 13 নিউক্লিয়ার চার্জ less ও than 13 12 11 10 নিউক্লিয়ার চার্জ, এটা 9 এটা 8 এটা 7, ତେଣୁ more the z more is the z star and less is the size. So କଣ ଦବା? less than less less than than less than less than less than less than. ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂଖ୍ୟା ସେମ୍ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଟନ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା। ସେମିତି ତମେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ଏସେ ଦେବି, ତମେ ଆର୍ଗନ କ୍ୟାଲସିୟମ 2+, ଆଉ ଆଉ ଧର କ୍ଲୋରାଇଡ ଆୟନ, ଆଉ ସଲଫାଇଡ ଆୟନ, ଆଉ K+, ଏତିକି ଭିତରେ ତମେ ସାଇଜକୁ ଡିକ୍ରିଜିଂ ସାଇଜରେ ରଖିଲ, ଏଇଟା ଇନକ୍ରିଜିଂ ସାଇଜ ଥିଲା, ଡିକ୍ରିଜିଂ ସାଇଜରେ ତ ଅର୍ଡର କଲ, ସବୁଠୁ ଯିଏ ମୋଟା ତାକୁ ଆଗ ରଖ, ତାପରେ ଇଏ ଆମେ ଯୋଉଟା କଲେ ତାର ଓଲଟାଟା। ହେଲା କହୁନ। sulfur 2 minus chlorine ସଲଫର ନୁହେଁ, minus ସଲଫାଇଡ, ତା ନା ସଲଫାଇଡ। sulfide I guess sulfide ହୁଁ। sulfide chloride argon A+ Ca2+. ଏଇଟା ହେଇଛି ସ୍ୱୟଂ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କାରଣ ଏଇଟା 16, ଏଇଟା 17 ଜେଡ ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ଏଇଟା 18, ଏଇଟା 19, ଏଇଟା 20। So more the z more the z star and less is the size. Okay. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ମୁଁ ଖାଲି ଖାଲି ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଦେଇ ଦଉଛି ତମକୁ ଯେ ସବୁ ଗୁଡାକ ଫ୍ଲୋରିନଟା ଫ୍ଲୋରାଇଡ ହେଲେ ଫୁଲିଯିବ, ଆନାୟନ ମାନେ ଫୁଲି ଯାଆନ୍ତି ପୁରା। ଦେଖ କ୍ଲୋରିନ ର 0.99, କ୍ଲୋରାଇଡ ର ତାର ଜଷ୍ଟ ଡବଲ, ଅଲମୋଷ୍ଟ ଡବଲ। ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ନେଲେ କେମିତି ଫୁଲି ଯାଉଛି ଦେଖ। ଅକ୍ସିଜେନ ଆଟମ ର କୋଭାଲେଣ୍ଟ ରେଡିୟସ 0.73, ଅକ୍ସାଇଡ ଆୟନ ର 1.4, ତାର ଡବଲ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କମିଗଲେ ଦେଖ ସୋଡିୟମ ର 1.57, ସୋଡିୟମ ଆୟନ ର 0.98, ପୁରା ଶ୍ରିଙ୍କ କରି ଯାଉଛି। ଏଣ୍ଡ ଦେଖ ଯୋଉ ଡାଟା ଦେଖିବ ସବୁତକ କୁଆଡେ ଗଲା କୁଆଡେ ଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଟା ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଟା ଥିଲା, ପିରିୟଡିକ ଟେବୁଲ ରେ। ହଁ କହିସାରିଲାଣି। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା ଜିନିଷ ହଉଛି ହାଇଡ୍ରାଇଡ ଆୟନ। ହାଇଡ୍ରାଇଡ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଟମ ସବୁଠୁ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ହାଇଡ୍ରାଇଡ ଆୟନ ଫୁଲିକିରି ହେଇଯାଉଛି 1.45, ସେମ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେମ୍ ଆଜ ଫ୍ଲୋରାଇଡ ଆୟନ। ଫ୍ଲୋରାଇଡ ଆୟନ ଫ୍ଲୋରାଇଡ ଆୟନ 1.33, ତାଠୁ ଅଧିକା, କେବଳ କ୍ଲୋରାଇଡ ଟୁ କମ। ସି as atom হাইড্রোজেন টা smallest, কিন্তু as an ion, hydride ion, it is so big that it is comparable, similar to rubidium plus. If you look to rubidium plus is 1.49, এটা পিকোমিটার আছে 149, তাকে অ্যাংস্ট্রম করলে 1.49, and where you will find এই হাইড্রাইড র 1.45. The unexpected larger size of hydride ion is due to the lesser nuclear pull, as one electron is attracting two electrons. One electron is attracting one proton. I'm sorry, one proton is attracting two electrons now, so it is incapable to attract strongly. So because of that, the expansion happens. Unusually, the size is so high, hydride ion. In a if you keep the valency, the oxidation state same,
And if you look to the variation across transition series, the ionic size decreases among cations having same oxidation state due to increase in ENC, D block contraction effect. However, there are a few anomalies. Atomic size रे आमे देखिथिले एमति कोथुला मिनिमम को देन लास्ट को बढुथुला किंतु एठी एक्जाक्टली से एनोमली मिलिबनी एठी कॉपर हाँ एठी बढुची कॉपर 2+ is greater than zinc 2+, zinc 2+ is highest अवश्य टाइटानियम 2+ टू कम डेटाटा मु देइथिबी नाइ देइनी सिमिलरली द साइज डिक्रीजेस अमंग लैंथेनाइड्स मध्य साइज डिक्रीज करूची having a fixed oxidation state रखिक रे मध्य lanthanum 3+, cerium 3+, praseodymium तार also जेमती covalent radius कमुथिला सेमती एटा मध्य कमुची but you have to keep the oxidation state fixed. Down the group it also increases oxidation state already मु कहि सारिछि. Gold plus a mercury 2+ mercuric टा तरे 6s इलेक्ट्रॉन नाही एटा सब 6s 0 हे गलानी तो सेति पई the lanthanide contraction effect is not observed. आमे पढ़िबा एक्चुअली जोटा lanthanide contraction effect कहूचे सीटा इत्तेटा इफेक्टिव नुहे तम पई ठीक अछि किंतु हायर स्टेज रे actually the unusual behavior of the post lanthanide elements and even in the p block in the same 6th period starting from thallium to radon they enjoy other effect it's called relativistic contraction effect सेटा हमें परे डिस्कशन करिबा एटा frequently asked question what is the increasing order of size obviously iron greater than ferrous greater than ferric सबुठ कम एड़ा सब करि परिबो किछि असुविधा नहीं सेटा लास्ट हला then पढ़िबा ionization enthalpy time now for starting what a general idea दे दिबी एस भी लिखि परिबो और एनर्जी हां सर जब दीटा आयोनिक रेडियो दीटा आयन अलग अलग ग्रुप में पीरियड को बिलोंग करती हम लोग तार जेड इफेक्टिव बार पर ही कंपेयर ना ना सेमती परीक्षा रे पड़े नहीं जदी अलग अलग ग्रुप रो अन्य अन्य पीरियड रे थिबो तले आइसो इलेक्ट्रॉन देखिबो से निश्चय आइसो इलेक्ट्रिक हेतिबो जणा पड़ जिवो हला आगे आगे सर मु कहबा को गोटे जिंस चाहूथिली भूली गली तुम गोटे आइडिया पाई जिवो जे सबुतक एज न्यूट्रल एटम सबुड़ाक मोटा लोक मैंने ये अच्छा कारण डाउन दि ग्रुप बढ़ो एंड इन ए पीरियड कम सबुतक मोटा लोक गुड़ाक ये अच्छा रुबिडियम स्ट्रोंटियम सीजियम बेरियम गुड़ाक सब मोटा लोक सबुठ पतला एकदम धेड़ ये डाउन दि ग्रुप बढ़ो अक्रॉस ए सीरीज कम पीरियड कम सो युड़ाक ऑक्सीजन फ्लोरीन युड़ाक सब रिलेटिवली पतला लोक एंड रिलेटिवली मोटा लोक ये किंतु जो सीजियम सीजियम प्लस हो कंपेयर कर क्लोराइड आयन सांगे हुए तो क्लोराइड आयन विल बी ग्रेटर देन सीजियम प्लस इफ यू लुक टू दी डेटा यू विल डू दैट हुए तो क्लोराइड आयन आम देखीदे यहाँ सेमती पड़ो नहीं तुम यू आर नॉट सपोज टू रिमेम्बर ये देख सीजियम डेटाटा ये ना गोटे डाटा टेबल देती ये सफिशिएंट नुह मोर डाटा टेबल आ गोटे थी बढ़ीगला हाँ आगे अच्छे दीटा को मिसिक नहीं देती आयन देती नहीं ना डजंट मैटर ये डाटा अच्छे 1.67 हूँ सीजियम प्लस क्लोराइड आयन रो डाटा हूँ ये अच्छे क्लोराइड आयन हूँ 1.81 एज एटम
Cesium is 2.35. Chlorine is, chlorine is 0.99. তার অর্ধা 2.35 ରୁ 0.99 ଅଧାରୁ କମ୍। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଲୁଜ୍ କଲା ସେ ହେଇଗଲା କେତେ 1.67। ଇଏ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଯେତେବେଳେ ଗେନ୍ କଲା ହେଇଗଲା 1.81। ସୋ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆୟନ୍ ଇଜ ଲାର୍ଜର ଇନ୍ ସାଇଜ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ସିଜିୟମ୍ ପ୍ଲସ୍। ତ ସେମିତି ପଡିବନି ତମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେମିତି କଣ ମୁଖସ୍ଥ କରିବ? नो। ଯଦି ପଡିବ ଆଇସୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ସ୍ପେସିସ୍ ପଡିବ, ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନରି ଏମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଚାର୍ଜ ଅଲଗା ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ। ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ୟୁର ଲଜିକ ଆଣ୍ଡ grade them into decreasing order or increasing order ହେଲା। Yes, sir. You are not supposed to remember ସବୁ ଆୟନ ମାନଙ୍କର କେତେ ସାଇଜ। ହଁ ଗୋଟେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ ଆୟନ is so big that it is comparable to rubidium plus, even it is greater than fluoride ion। fluoride ion to কম, এটা 1.45, fluoride টা 1.86। fluoride to কম, fluoride to ଅଧିକା। সিজিএম আরবি প্ଲସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ପାଖାପାଖି ସମାନ। ସୋ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ଡାଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଆଇଡିଆ ଆସିଯିବ, ଡାଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବ। ଆଉ ଆୟନାଇଜେସନ ଏନ୍ଥାଲପି ଡେଫିନେସନ ହେଲା ଏନର୍ଜି required to remove the outermost electron in the isolated gaseous atom। এটা ইম্পর্টান্ট, তাকে গ্যাস କରିବାକୁ ପଡିବ। সলিড ଥିଲେ ବି ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଭେପର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଡାଇଆଟମିକ ଟ୍ରାଇଆଟମିକ ଯଦି ଥିବ ତାକୁ କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଚପ୍ ଅଫ୍ କରିକି ଆଇସୋଲେଟେଡ ଆଟମ୍ସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦେନ୍ ୟୁ ଆପ୍ଲାଏ କେତିକି ସେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଇଏରେ କରାଯାଏ ଡିସଚାର୍ଜ ଟ୍ୟୁବରେ କେତିକି ଏନର୍ଜି ଦେଲେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଫାଉଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୋଟାଏ ଇଣ୍ଟୁ ଭି ଭୋଲ୍ଟ କୋଉ ଭୋଲ୍ଟେଜରେ କ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଭି ଭି ଇଣ୍ଟୁ ଇରେ ଆସିଯିବ ତାର ଏନର୍ଜିଟା ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗଲା। ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ଆୟନାଇଜେସନ ଏନର୍ଜି। ସୋ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ହେଲା ଏକ୍ସ ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଥିବ, ଆଟମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଥିବ, ସେଇଠୁ ଯୋଉଟା ଏନର୍ଜି ଦବ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଫର୍ଷ୍ଟ ଆୟନାଇଜେସନ ଏନ୍ଥାଲପି। ଟୁ ଗିଭ୍ ୟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 1 ଜି ପ୍ଲସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୋଜ୍। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯୋଉ ଡେଫିନେସନଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ ସେଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆୟନାଇଜେସନ ଏନ୍ଥାଲପି ଆକ୍ଚୁଆଲି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବି ଟାଣିପାରିବ। Even it attains the noble gas configuration, but if you apply high voltage, very high voltage, even you can dislodge electron from the duplet or in the octet configuration. You can do that. So you can find the second IE. Of course, for guys like magnesium, calcium, second IE is not much greater. It will be interested. The second electron is will be eager to go away. Whenever there will be any chance of losing electron for calcium, it will lose 2 electrons successively, because the hydration enthalpy that will be gained in water will be far more compensate the sum of the IE1 and IE2. So gote electron kebe jibani, dita electron jibo. So anyway, so first ionization enthalpy gala pare second ionization enthalpy darkar to give you 2 plus gote electron पळेला। पुणी x2 प्लस टाकू जदि धर आलुमिनियम हला कि कोन हला आउरी दरकार I3 कीपेन जे कोनसे एलिमेंट हो, यू आर रिमूविंग वन आफ्टर द अदर। फर्स्ट octet को भांगिबा difficult। There is a sudden increase in ionization enthalpy as you go from a valence electron, the last valence electron, and enter into knock out the stable duplet or octet. Then there will be drastic increase in ionization enthalpy, as I shall tell you. So this will be x3 plus and so on and so on. And always IE1 is greater than, less than IE2, is less than IE3, is less than IE3, IE4 and so on. Why? Because if you remove electron, the nuclear charge is remaining same, the effective nuclear charge increases, so more energy will be required to knock out. So jet star increases. The reason is jet star increases, so IE1 is
is the lowest one, then I2 ताठू बड़ा. But when we remove an electron from the octet stable duplet or octet configuration for the first time, prathamota, the increase, the jump in IE is drastically large compared to the previous one. And remember, IE khali gude ki kohiba ionization enthalpy means IE1. Comparison pai period re kon trend group re kon trend IE mane IE1. Kichi no कहले से IE1 को बुझेबो. So how to determine the valency from the IE data? तुम जानी परिबो. धर गोटे अननोन एलिमेंट x अछि तर IE डाटा देली IE1 IE2 I3 सब डेटा मु देली I4 I5 एमती पांचटा डाटा देली इन किलो जूल्स पर मोल डाटा देली जोटा हाइड्रोजन लाइक सिस्टम रे हमें के वैल्यू हाइड्रोजन रो 9k ए सॉरी खाली k He प्लस रो बड़ा हाइड्रोजन रो तो गोटी आयोनाइजेशन एंथैल्पी किंतु हीलियम रो फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज 4k and lithium ro third ionization enthalpy first and second cannot be determined by the hydrogen Bohr's theory but the third ionization energy is 9k third किंतु I1 and I2 टा यही वैक्यूम ट्यूब आई मीन सॉरी कैथोड रे ट्यूब रे वोल्टेज देके निर्दिष्ट वोल्टेज देले प्रथम इलेक्ट्रॉन जीव E into V आउ तापर बढ़ी 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 गोटे पर्टिकुलर वोल्टेज आसीबो जोतरे कि सेकंड इलेक्ट्रॉन जीव E into V से अनुसार I1 I2 बाहर करा जाए I3 I4 I5 सो अच्छा डेटा देली एटा 737 एटा 1450 I3 टा 7740 एटा 10500 एटा 13600 देखो जो ड्रास्टिक जंप देखियो सेटा हला यू आर एंटरिंग इनटू द स्टेबल ऑक्टेट तो सेही पर्यंत जतिटा इलेक्ट्रॉन जाइथिबो सेतिकी तार वैलेंसी फाइंड द वैलेंसी तार ताले को ए एलिमेंट र वैलेंसी केते हबो Sir, 2. यस कारण एट देख द जंप इज ड्रास्टिक बढ़िबो निश्चय द्विगुणा देढ़ गुणा द्विगुणा बढ़िबो एठी द्विगुणा बढ़िछि एठी मध्य देढ़ गुणा पाखापाखि बढ़िछि एठी मध्य देढ़ गुणा पाखापाखि बढ़िछि सो बढ़िबो निश्चय किंतु ड्रास्टिक 5 गुणा 4 गुणा रो अधिक जदि बढ़िछि हठात देखिबो ड्रास्टिक एटा 14 50 70 5 गुणा बढ़ी जाइछि एठी जानि परिबो जे ई तक इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 so the valency is 2 दीटा इलेक्ट्रॉन प्रथम इलेक्ट्रॉन मे बी एटा मैग्नीशियम डेटा बोधे कि हाँ सो गोटे इलेक्ट्रॉन गला तार नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन पर तार द्विगुणा बढ़ला कि देढ़ गुणा बढ़ला किंतु तृतीय इलेक्ट्रॉन बेलू बहुत गुणा बढ़ी जाऊँगी ड्रास्टिक जो इनक्रीज है से जानव केतेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन गला परे ड्रास्टिक जंपटा आसूची है वैलेंस इज इक्वल टू 2 आई एम शोइंग यू डेटा सी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे डेटा भी हो पारिबो मेगाजूल्स पर मोल भी हो पारिबो किलोजूल्स पर मोल हो पारिबो एटा होची मेगाजूल्स पर मोल रे डेटाटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे भी हो पारिबो एटा मेगाजूल्स पर मोल रे सो हाइड्रोजन तो गोटिए हीलियम रो दीटा डेटा I1 I2 गोटिए गोटिए सेल रु बाहरुची तेणु विशेष द्विगुणा बढ़ुची एंड लिथियम देख 0.5 गोटे इलेक्ट्रॉन पर देख केते बढ़ुची 7.3 बिकॉज आफ्टर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन यू आर एंटरिंग इनटू द स्टेबल ड्यूप्लेट हीलियम कॉन्फ़िगरेशन को टच करूचो 7.1 गोटे इलेक्ट्रॉन बाहरी गला ड्यूप्लेट बा ऑक्टेट भंग हो गला देन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ताठो देढ़ गुणा कि द्विगुणा चलला गाड़ी बेरिलियम देख 1:2 प्रथम दीटा इलेक्ट्रॉन किसी ना 0.9 1.7 तापर सडनली 15 को चली आसला तापर आउ किसी ना
बोरोन रो 3टा इलेक्ट्रॉन पे धीरे टिके 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 बढ़ी बट सडनली 25, कार्बन रो 4टा इलेक्ट्रॉन पे टिके 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 बढ़ी सडनली 38, नाइट्रोजन रो 5टा इलेक्ट्रॉन सडनली 53, ऑक्सीजन रो 13 सडनली 71, फ्लोरीन रो 18 सडनली 92, नियन रो 23 सडनली 115। कौन बाबा मिस्टर त्रिपाठी कौन पचार नहीं सर, नहीं सर, এটা ভুলে গেল স্যার, ভুলে গেল। स्वयं ठीक चलছে तो स्वयं आज्ञा सर। बुझुଛ ठीक आज्ञा सर। বেশি ডেটা আছে এই যেটা কম স্টেয়ার কেস দিয়েছি এটা কি ভ্যালেন্স ইলেকট্রন এটা বেরিলিয়ম র দুইটা দুইটা ডাটা পরে এটা গ্রুপ ভর্টিকালি দিয়েছি এটা হরিজন্টালি দেখিব হরিজন্টালি I1 I2 পরে বেরিলিয়ম র সডন চেঞ্জ হয়েছে 1.76 ରୁ 14। ବୋରନ ର 3ଟା ইলেকট্রন ଅଛି ভ্যালেন্স ইলেকট্রন তেমন 3টা ডাটা পর্যন্ত বড়ুথিব টিকে 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 চতুর্থ ডাটা হঠাৎ বড়িଯିବ 3.66 ରୁ 25। जोड़ाक मुझे भर्टिकाली देखली से गुड़ाक मुझे हरिजेंटाली रो अनुसार से बुझेगी। सोडियम रो देख गोटे डाटा पर हठात कर बढ़ीगला 0.5 था 4.5 को चली आसला बढ़ुच या कहते कोर इलेक्ट्रॉन्स। लिथियम सेकेंड रु आरंभ हो जाउची कोर इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम थर्ड रु आरंभ हो जाउची कोर इलेक्ट्रॉन जोठी सडन जंप मिलिबा विथ रिस्पेक्ट टू इट्स प्रीवियस से जिनस को आउथरे देखौची। एटा मैग्नीशियम डेटा दिया था मैग्नीशियम 735 1415 देन 7730 देन आउ डाटा नहीं मो पाखे किंतु IU4 5 डेटा थिला डजंट मैटर ये मध्य आउ गोटे बड़ टेबुल कौटू पाई देखा पिला माने रेफर करने जदि एक क्लोरीन रो 8टा जाक आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्लोरीन रो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 7 3s2 3p5 जोड़ा सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सो 7टा पर्यंत the increase is very very small almost linear then आउ गोटे स्वतंत्र स्लोप चेंज होउची when you are touching the 8th electron you are going into the neon configuration 7टा इलेक्ट्रॉन गला परे neon configuration को आसी गला then you are removing the electron from stable octet of neon configuration then the increase is so phenomenal एते अधिक आ जाउची। Okay, then we shall be taking up variation across period एति की सारदे की जीवा आजी एटा सरीबनी आजी आउ नेक्स्ट क्लास रे मेकअप हो जिवो नेक्स्ट क्लास रे हमर आयोनाइजेशन एंथैल्पी सरीबो देन आउ गुडा को छोट छोट दीटा सरी जिवो आयोनाइजेशन एंथैल्पी संगे रे आयोनाइज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सरी जिवो तापर गोटे क्लास रे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आउ ऑक्सीडेशन स्टेट बाकी सब गुड़ाक ऑलमोस्ट गोटे क्लास रे कि 2टा क्लास रे सरी आउ मैक्सिमम 3टा क्लास दरकार हम हमको पीरियडिक क्लासिफिकेशन सरीबा पई सेठी आमे गोटे ब्रेक नबा ना कौन कहूछ ना केमिकल बॉन्ड को आगेबा भूली जीवा टोटल मोल कांसेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री को से समय आसु सार देखिबा कहबा आमे ना कौन भाबुछ स्वयं सर आपण जा कहबे। ସେଇଥିରୁ ତମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ ପିଲା ହବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି କୁନି ପିଲା ସାର୍ ଯାହା କହିବେ ସେଇଆ ନିଜର କିଛି ମତ ନାହିଁ ସେଇଟା ହେଲା ସାନ ପିଲାର ଲକ୍ଷଣ କୁନି ପିଲାର ତ ନିଜେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ କରିବ ଯେ ସାର୍ ଏଇଟା କଲେ କି ହୁଅନ୍ତା ତାପରେ डिबेट हब नहीं ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ଏଇଟା ନ କରି ଏଇଟା କଲେ ଭଲ ତୁମେ ବୁଝିବ ଠିକ ଅଛି সেটাকে পুরাপুরি ছাড় দেওয়া তার হায়ার লেভেল থেকে আমি ଯିବାନି ମୁଁ ସେଇଠି ଗଲା ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ଆସିବ କିନ୍ତୁ 4-5ଟା ଖଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଲାଗିବ କେମିକାଲ ବଣ୍ଡଟା ହଉଛି ବହୁତ ବଡ ସବୁଠୁ ବଡ ହଉଛି କେମିକାଲ ବଣ୍ଡ ମିନିମମ୍ 10ଟା କ୍ଲାସ୍ ଲାଗିବ ମିନିମମ୍
যদি କହିବ କେମିକାଲ ବଣ୍ଡ ପରେ ଏଇ ତିନିଟା ହେଲା ଜେନେରାଲ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଆଟମିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ପିରିୟଡିକ କ୍ଲାସିଫିକେସନ, କେମିକାଲ। ଜେନେରାଲ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମୁଁ ନାଁ ଦେଇଛି, ସବୁ ପାଇଁ ଦରକାର ହବ। ଆଉ সেটা হচ্ছে বেসিক কনসেপ্টস হচ্ছে মোল কনসেপ্ট স্টোকিওমেট্রি, সেটা বেসিক কনসেপ্টস, বিসিসি তা না দিয়েছে বিসিসি, বেসিক কনসেপ্ট অফ কেমিস্ট্রি। এটা জেনারেল কেমিস্ট্রি। দেন ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি, হার্ডকোর ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি, গ্যাসীয় স্টেট, থার্মোডাইনামিক্স, ইকুইলিব্রিয়াম, ওটা হচ্ছে হার্ডকোর ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি। তাহলে তুমি ভাবুছো জেনারেল কেমিস্ট্রি ସାରିଦେବା, ମାନେ କଣ କହୁଛୁ? ନା ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ନବା? Mr. Tripathi, what do you think? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। তুমি କଣ ଭାବୁଛ? ଭାରି ଚାଲାକ, ତମେ ସବୁ ଭାରି ଚାଲାକ। ସେଇଟା ହେଲେ ଆଇ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ହ୍ୟାପି। ତୁମକୁ କଣ ଗୋଟେ ଫିଲିଂ ଆସୁଛି ଯେ ନାଇଁ ସେଇଟା ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, କାଳେ ସେଇଟା ଆଉ କରିପାରିବାନି କି କଣ, ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ସେଇ ଭିତରେ ଆଟମିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ପିରିୟଡିସିଟି ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରେ ମୁଁ ୟୁଜୁଆଲି। ହେଲେ ଗୋଟେ 40-50ଟା ଖଣ୍ଡେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, 2 ଘଣ୍ଟା ତମେ ଦେଇପାରିବ ଫ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ତମେ ଘରେ। ଆଉ ଯୋଉ ଏବେ ପିଲା ପଢଉଛି ସେମାନେ କେବେ ଠକିବେନି, ମୁଁ 101% ସିଓର ଯେ ସେମାନେ କେବେ ଠକିବେନି। କି ମାଆକୁ କହିବେନି ମତେ ଇନଭିଜିଲେସନ କର, କାଳେ ମୁଁ ଠକିବି, ତମେ କର। ଯୋଉଟା ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ କରାଏ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ କହେ ମୁଁ ଆଜି ଡାକିକିରି କରେଇ ପାରୁନି, ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାଟା କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ପାଖରେ ବସିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କରାନ୍ତି। ସେଇଟା ବି ତମକୁ ଦରକାର ପଡିବନି। ଠକିବ କାହାକୁ? ନିଜକୁ ନିଜେ ଠକିବ। ଭ୍ୟାରିଏସନ ଆକ୍ରସ୍ ଏ ପିରିୟड, ଆକ୍ରସ୍ ପିରିୟଡସ୍। ନର୍ମାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ନବା। ଟ୍ରାନଜିସନ ମାନେ ପୁରା ପୁରା ପାଗଳ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଏ ପିରିୟड, ଏଇଟା ଏମିତି ଲେଖିଦେଉଛି ମୁଁ, ଇନକ୍ରିଜେସ୍ why due to increase in ENC in a period। ଆମେ ଗୋଟେ କାଲକୁଲେଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହୋମ ଟାସ୍କ ତମକୁ ଦେବି। ଯୋଉ ଇଏନସି ଆମେ କାଲକୁଲେଟ କରୁଥିଲେ, ଏଇଠି ଏଇଠି ଗୋଟେ ତମକୁ ହୋମ ଟାସ୍କ ଦେବି, ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହୋମ ଟାସ୍କ ଦେବି, କ୍ୟାଲକୁଲେଟ ଇଏନସି ଇନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପିରିୟड ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ସବୁତକ, লিথিୟମ, ବେରିଲିୟମ। ଦେଖିବ ଇଏନସି ବଢି ବଢି ଯିବ। କାହିଁକି ନା ସ୍କ୍ରିନିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସେଇ ସେଲରେ ପଶୁଛି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯୋଉ କହିଲେ why the size decreases, ଆମେ ଆଗରୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କହୁଥିଲୁ the electrons are added in the same cell while the nuclear charge increases by 1। ତାମାନେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ସେଇ ସେଲରେ ପଶିଲେ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିବନି। So therefore the nuclear pool, how effective nuclear charge नहीं, nuclear pool increases and size decreases, ionization enthalpy increases। साइज कमिला माने ionization enthalpy increases। या कहूथले एबे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अनुसार आमे एक्सप्लेन करूचे। तो तेणु मु चाहूची तुम गोटे पीरियड रे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाहर करो जेड स्टार, देखिबो बड़ी बड़ी जीवो। काहेकि बढ़िबो ना, एटा 0.35 लेखा बढ़ला बेलको न्यूक्लियर चार्ज 1 लेखा बढ़ुची। एटा 1 बढ़ुची, सेटा 0.35 लेखा बढ़ुची, कारण सही सेल रे जाउची। सेणु ईएनसी बढ़ुची। डाउन द ग्रुप ईएनसी रिमेन्स कांस्टेंट। पिला माने भाबंती ईएनसी जेड स्टार टा तुम कैलकुलेट करिवो, आ गोटे कैलकुलेट करिवो, एसए क्यू गोटे कोड देली, एटा आ गोटे एसए क्यू देली, तुम बाहर करो सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, एतिकी ग्रुप ପାଇଁ ईएनसी बाहर करो, देखिबो ईएनसी समान रहइबो। बट सेटा जो साइज टा बढ़ुची बा आयोनाइजेशन एंथैल्पी कमिबो, इट इज नॉट ड्यू टू दैट, दिस एन फैक्टर। जेड स्टार रिमेन्स n स्क्वायर बाय जेड स्टार, जेड स्टार कांस्टेंट, কিন্তু n फैक्टरটা যেহেতু বড়ি বড়ি যাଉଛି ତେଣୁ ରେଡିୟସ୍ ବଢୁଛି, ଫୋର୍ସ ଅଫ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ କମୁଛି। because force is jd square by r square, r ଟା যেহেতু বଢୁଛି, ଫୋର୍ସ ଅଫ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ କମୁଛି।
force of attraction r टा कमिले force of attraction बढ़िबो, so that it will be difficult to remove the outermost electron. So the ionization enthalpy increases. मैं लिखिदेली हमरो due to increase in ENC. किंतु anomaly अछि. Second, third and fourth period रे normal elements मान का पाई anomaly अछि. Humps at group 2 and 15. तामाने जद हमें एटॉमिक नंबर नबा एंड एठी नबा आई माने I1 हमें देखिबा हम्प धर लिथियम बेरिलियम रे उठे हम्प आसियो समस्यो तर ता पर एलिमेंट ता ताटू कम देन आ हम्प आसिबनी कार्बन ताटू अधिका नाइट्रोजन रे पुणी हम्प आसला 15 समस्यो तर ता पर एलिमेंट ऑक्सीजन ता ताटू कम देन तापर किछ आसिबनी फ्लोरीन तापर नियन माड़ी गली तो एठी कोन हबो लिथियम लेस देन बोरोन आसिबो बेरिलियम टा पछुक पळेबो बिकॉज रीजन टा मु कहबी तापर कार्बन तापरे ऑक्सीजन आसिबो कार्बन परे ऑक्सीजन आसिबो देन नाइट्रोजन टा पळी जिवो टी आगकू तापरे फ्लोरीन लेस देन नियॉन सो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस बट देयर आर two humps, one at group 2 the other one at group 15. So এই जो बेरिलियम रो कोन की 1s2 2s2 এটা ফুল ফিল্ড স্টেবিলিটি সকাশে ফুল ফিল্ড s ऑर्बिटल स्टेबिलिटी सेति पई इलेक्ट्रॉन काढिबा पई टिके डिफिकल्ट हबो टिके लार्जर एनर्जी दरकार हबो दैन रिक्वायर्ड जति जदि पेयरिंग हे न थांता एस इलेक्ट्रॉन टा फुल हे न थांता जति एनर्जी दरकार हे थांता अनपेड इलेक्ट्रॉन रु ताठू न्यूक्लियर चार्ज बढ़ी माने बढ़िबो किंतु टिके अधिका बढ़ी जिवो सो मच सो दैट ता पर एलिमेंट ताठू कमी जिवो बोरॉन रो इलेक्ट्रॉन टा आराम रे हायर एनर्जी लेवल p रु जाउची 2p 2s2 2p1 s has greater energy than sorry p has greater energy than s सी पुणी अनपेड अवस्था अच्छी ताको आराम रे नहीं हबो ता माने आराम रे माने कोन तो भाबुछ सेटा कोन लिथियम रु आराम रे तार न्यूक्लियर चार्ज 5 हे गेलान ना से बेरिलियम टू कंपैरेटिवली आराम रे सेमिति नाइट्रोजन रो काहे की हाफ फील्ड स्टेबिलिटी 2s2 2p3 एटा जो एटा फुल हे गला एटा किंतु हाफ फील्ड हुंड ये मध्ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सी रिपल्सन फैक्टर नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फैक्टर इज मिनिमाइज्ड एंड दे आर ऑल इन 1 अवस्था अच्छी ये जो स्टेबिलिटी हाफ फील्ड एस सॉरी पी ऑर्बिटल स्टेबिलिटी सकाशे आठू इलेक्ट्रॉन बाहर करवा लिटिल मोर डिफिकल्ट देन हैड इट नॉट बीन हाफ फील्ड स्टेबिलिटी नथिले से जदि अनपेड थांता ताटू समस्यो ता पर एलिमेंट ऑक्सीजन यू नो पर एलिमेंट ऑक्सीजन रे पेयरिंग हे जाउची रिपल्सन फैक्टर पळे आसुची ऑक्सीजन रो 2s2 2p4 हुंड देन पॉली तणे ए जो रिपल्सन फैक्टर आसुची ताट रिलेटिव जदियो न्यूक्लियर चार्ज बढ़िलानी इन रिपल्सन फैक्टर टिके सकासे याकू नाइट्रोजन थारु रिलेटिवली मोर इजीली बाहर करी हबो सो ऑक्सीजन हैज ए लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन बट नॉट लोअर देन यू नो ता जो ता बोरोन टू नुए ए सॉरी कार्बन टू नुए कार्बन टू ऑक्सीजन अधिका किंतु नाइट्रोजन टू टिके कम सो आउ तापर किछि पाइबनी ए हाफ फील्ड स्टेबिलिटी एंड फुल फील्ड स्टेबिलिटी ऑफ s हाफ फील्ड स्टेबिलिटी ऑफ p सेटा स्टेबिलिटी फैक्टर सेम थिंग इज अप्लाइड इन थर्ड पीरियड रे मध्य सेम ती आगो आरंभ होची सोडियम मैग्नीशियम वर्सुची also सोडियम आटू कम ग्रुप रे हम पढिबा down the group ionization enthalpy decreases due to n factor due to decrease in the nuclear pull so then magnesium then aluminum to take कम then silicon then phosphorus बसुची टॉप रे नाइट्रोजन बड़ भाई then so much so that chlorine एठी आसुची then phosphorus पर sorry sulfur I am so sorry then sulfur आसुची एठी देन तापर किछि नै तापरे क्लोरीन तापरे आर्गन सेही ग्रुप 2 रे आ ग्रुप 15 रे एनोमली आसुची बिकॉज ऑफ द इट सिटिंग ऑन द हम्प होची एस ऑर्बिटल रो फुल फील्ड सकासे एटा पी ऑर्बिटल रो हाफ फील्ड सकासे स्टेबिलिटी पाउची
And therefore it is the sodium less than aluminum, less than magnesium, less than silicon, less than sulfur, less than phosphorus. So এইটা তার position change করছে, less than chlorine, less than argon. Same will be the case in the fourth period. তুমি নিজে লিখিও, but among potassium less than gallium, less than calcium. এটি মান কর অ্যালুমিনিয়াম, সিলিকন, জর্মানিয়াম তারপরে আসছি, তারপরে সলফর সেলেনিয়ম আসিব এটি, দেন ফসফরস আর্সেনিক আসিব। সো আর্সেনিক পজিশন চেঞ্জ হয়ে যাଉଛି, ক্যালসিয়াম পজিশন চেঞ্জ ହେଉଛି, তারপরে ক্লোরিন ପରେ ব্রোমিন আসিব, দেন ক্রিপ্টন আসিব। বাকি ফিফথ পিরিয়ডରେ ଏଭଳି ଆଲମାନି ନାହିଁ, because they are far away from the nucleus. So such anomaly hump they are not found in fifth and sixth periods. ଏଭଳି anomaly ନାହିଁ, in a period କମି କମି ଯାଉଛି Ionization enthalpy. And ଟିକେ anomaly ଗୋଟେ ପିରିୟଡରେ ଅଛି ସିକ୍ସ ପିରିୟଡରେ, because of the lanthanide contraction among normal elements ମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, transition ମୋଟେ ଯାଇନି ମୁଁ। lead is greater than bismuth, lead ହେଉଛି 82, ଏଇଟା 83, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି F series ସରିଲା ପରେ, post lanthanide ସରିଲା ପରେ, mercury ସରିଲା ପରେ 80 ପରେ 81 ଅବଶ୍ୟ thallium ଆସୁଛି, thallium is the second highest in the entire group, ତାପରେ lead ର ଟିକେ କମି ଯାଉଛି, but କମିଲେ ବି ସେ bismuth ଠୁ ଅଧିକା। सो पीरियड रे नॉर्मल एलिमेंट्स मान भितर सिक्स पीरियड रे एनोमालीटा मिलूची हमको, आम देखा आरथरक ग्रुप वाइज स्टडी करवा, देन ग्रुप वाइज स्टडी कला पर नॉर्मल एलिमेंट्स मानकर, देन आम ट्रांजिशन भितर पशिबा ग्रुप सीरीज वाइज, देन ग्रुप वाइज। इंटरेस्टिंग फीचर यू विल फाइंड देयर। बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir.